Salut la team et bienvenue, moi c'est Obigno et vous êtes sur la dernière des ours. Et si vous appréciez ce que vous allez voir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à activer la cloche, à vous abonner. Ça soutient la chaîne et ça nous motive à continuer. On est parti sur le Latin American Showcase Game. Voilà, on a fait tout à l'envers et c'est maintenant. Eh vas-y, vous êtes pas gentil vous. Bon allez, on y va. Bon, je pense qu'on aura que des trailers et des gameplays, je pense. Gobelin. Ok. Je pense qu'ils vont enchaîner hein. Encore un genre de Scrabble. Ok. En fait, quand tu déverrouilles un mot, ça te ouvre une porte. Un genre de casse-tête. Ok. Steam et Xbox. D'accord. Sans plus, sans plus, sans plus. That monster slaughtered my entire world. You've come too far to stop now. The only refuge the monster. The Lord makes us forget. J'ai vraiment une commu aigrie, hein, quand même. Vraiment, vraiment. Aujourd'hui, là, je sais pas ce que vous avez. C'est le week-end, mais... Ah, vous êtes pas heureux aujourd'hui. Moi, je suis là, je pète la forme, je pète la joie. Là, vous êtes pas heureux, hein. Pas heureux du tout, du tout, du tout. There's one type of essence we haven't tried yet. Ah, c'est toutes les plateformes. Deathball. Embark on an electrifying journey in Into the Grid, a thrilling roguelike deck builder that pushes the boundaries of a strategic gameplay. Dive into a cyberpunk setting where every move could be your last, and skillful hacking is the key to unleashing your power. In Into the Grid, players will explore labyrinthian grid-based maps where every node is full of risks and rewards, discover powerful card synergies, unlock special abilities, and unravel the mysteries of a vibrant universe as you make your way through the digital maze. Augment your arsenal with upgraded cards and experiment with formidable combinations to crush your enemies. Master the groundbreaking Vim dual resource system, which rewards expertise with unparalleled control and bring the evil corporations to their knees. Into the Grid presents 5 different characters, each with its own story arc, mechanics and challenges. Prepare to dive again and again into the next level of narrative world building, uncovering new depths with every playthrough. Jack in and prepare to be absorbed as you venture into the Grid. Ça va pas l'air ouf, hein. J'ai du mal, moi, les jeux vidéo avec les cartes. Je me dis, si vous voulez jouer aux cartes, achetez des cartes. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais les jeux vidéo avec des cartes, j'ai du mal. Après, c'est peut-être que c'est une mode à l'époque, hein. Et là, c'est pas le délire. Après, je sais, il y a un public pour ça, hein. Mais j'ai vraiment du mal avec les jeux vidéo avec des cartes. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, si tu veux jouer aux cartes, achète des cartes. Premiere. Ah, World Premiere. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas non plus mon truc, ouais. C'est gaspiller de l'électricité pour rien. Tu joues aux cartes, achète
un deck de cartes et puis voilà. Ça a l'air sympa ça, moi j'aime bien ce jeu. C'est un jeu fait par des Mexicains. C'est un jeu fait par des Mexicains. Ouais, mais les jeux n'ont pas l'air... Ils ont l'air un peu claqués. Raven Caller. Après, c'est une conférence de jeux indé. Hein. Là, aujourd'hui, c'est spécialement une conférence de jeux indé. La grosse conférence de la journée, c'est le Future Game Show. Hein. De cette journée, en tout cas. C'est le Future Game Show. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir vers 21h, à la limite. Là, vous n'allez pas avoir des jeux de fou. Hein. Jeux brésiliens. Diesel Legacy. Donc là, vous avez des jeux spécialement faits par des développeurs des pays sud-américains. Voilà. Et souvent, les développeurs, il y a qu'une personne qui fait les jeux. La plupart du temps, il n'y a qu'une personne, grand maximum 5 personnes, pas plus. Un petit jeu de combat, développeur brésilien. Ah ouais, ça c'est son ulti ça. Ah ouais. Eh, le robot il est cheaté en fait. Diesel Legacy. Ah bah si tu veux te taper, faut prendre le robot. Si j'ai bien compris. Disponible sur toutes les plateformes. Ok. Ok, jeu d'enquête. Ok. Développeur brésilien. Énigme un peu. Take a job. Prends le job. One car, one shot. Wishlist. Steam. And so it came to pass that all of humanity was punished for the sins of a single man. Now is time for those that remain to claw back our home and weather the tides of damnation. And you, our Lord, must forge our encore un jeu de fate. cartes. Please, Iron Lord, our people Iron are Lord. starving. Les Flesh Brésiliens, ils will font beaucoup de jeux, hein. fail. Strength of steel endures. Rise, brothers. Jeu PC, je suppose. A sacrifice Je pense que ça, c'est des jeux. Enfin, ce sont des jeux qui vont coûter quoi, 3-4 euros sur Steam. Je pense. Steel your Allez, max 20 balles. The Iron plus. Hive endures. Possibilité de faire la démo si vous souhaitez sur Steam.
El Diablo me parece un personaje latinoamericano que se repite en muchísimas historias, que está constantemente en varios de nuestros espacios, en nuestras narrativas. Me encanta el Diablo. Voy a decir una cosa extraña, pero Gabriel García Márquez, yo creo que nos hace falta hacer algunas cosas de realismo mágico más. Creo que el formato del realismo mágico se podría representar muy bien en un videojuego. De hecho, se ha hecho en otros juegos, pero creo que de su obra podría salir algo muy interesante. Don Francisco, we need to put him in a game running some form of very scary show that becomes like more and more sinister. Is he still alive? I don't think he is. I think he passed away. Can somebody confirm that for me? I don't know what's it. Ah, ça me plaît. Work in progress, photo stage. Ah, le jeu est encore en développement. Ils n'ont pas terminé. Brésilien encore. Ça s'appelle Gary. Dites-moi qu'il est sur console, pas que sur PC. Je serais dégoûté. Il est que sur PC. Guerreille. Je reste en l'heure que je repasserai plus tard. Ok, pas de soucis. On vient de voir ce jeu tout à l'heure. Non, je confonds avec un autre. Il y avait tellement de jeux qui se ressemblaient avec ce jeu-là. C'était... À la conférence précédente, j'avais l'impression d'avoir déjà vu ce jeu. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'on l'a déjà vu. Hein. Crewmates could be anywhere on this island. You must seek them out. On va embarquer dans une aventure épique. Gratitude for finding me, Rookie. How about I offer you a way off this cursed island? I need your help to get out of this cage. 2024. Hear me, holy opposition. The time for silent contemplation is over. We must rise to defend this island. Return to your kin and yield to the abyssal corruption. That is your fate. Add the game to your wish list. Mark of the Deep. Soon. Ah, c'est un jeu de baston, il faut se renvoyer des pouvoirs. Peut-être Space, hein. Peut-être Space.
Arco is a tactical turn-based action RPG that invites you to saddle up and ride alongside several characters on a quest for vengeance in an untamed frontier of pixelated vistas. Today, we'll deep dive into some of its mechanics with never-before-seen footage of a boss fight that'll make even the most hardened monster hunter sit up and take notice. This is an advanced section of the game where we follow two cunning twag siblings that are knee-deep in an epic heist. In Arco, all of your decisions matter, and whatever you choose will have an impact in the story, your progression, and combat. Want to test dynamite and rouse the chupacabra from its slumber? Well, that's your call. Combat is also riddled with decisions. Will you move away from an impending attack or position yourself in the best place for a big blow? With character-driven abilities like a slick teleport or a well-timed boom, you'll be dancing circles around your foes. But mind your magia points, partner. You don't want to find yourself in a tighter spot. Strategize with your moves, manage your abilities, and knock that goal clean off that chupacabra. Don't just take my word for it though. Add Arco to your wish list and try out the demo. It's time to taste the dust and grit of Arco's world for yourself. 2024. Il recrute des gosses quoi. C'est bizarre comme style de jeu donc. Après si c'est ses enfants... Ah non, je suis pas fan de ce jeu moi. Wishlist, Steam. Ok.
Ça, on l'avait déjà vu. Ça pourrait se jouer en coop. Ouais. Slim Heroes. On l'avait déjà vu. E aí o carnaval tem muitas cores, muita música, muitas roupas elegantes e divertidas. Então, jogo que conseguisse misturar a mecânica de design de roupas com até mesmo gerenciar desfile, eu acho que sería algo muy divertido. Hay algo que existe en Colombia que es el tejo. El objetivo de este juego es lanzar un pedazo de metal a un aro y el papel lleno de pólvora explote. Entonces, creo que algo con esto estaría muy interesante de hacer. El transporte público, porque es bastante caótico y tienes que estar como que muy atento, y creo que es una experiencia como de survival y ver como que a qué micro le entras. Creo que hay un juego peruano que se inspiró bastante en eso para hacer un juego. Creo que podríamos hacer algo con el Día de Muertos y con el cempasúchil y con esta idea de que nos vienen a visitar cada año y la comida va perdiendo el sabor, y creo que eso también estaría muy padre para un videojuego. World Premiere. En la entretejida línea del tiempo, acá en esta tierra ya habitada, llegaron ellos. Los primeros se decían ser. Acá en la llanura donde cubrimos hoy con nuestro cuerpo el manto gris de esta ciudad desolada. Ellos, los anhelantes viajeros del mar, nacidos del continente de los reyes, sin saber qué les deparaba, de trabajo, sudor y lágrimas. Armaron sus casas de barro y plantaron vida, compartiendo con otros cuya naturaleza desconocían. Y con más fuerza que nunca lucharon para mantener sus raíces, sus creencias. Ils ont fait leur Call of Duty. Yo estuve ahí. Existe algo distinto que vive en lo profundo. Alors les gars, il y a un nouveau Far Cry, hein, on dirait. Ahora lo siento conmigo todo el tiempo. The Pass into the Abyss. Un petit thé matcha sur Steam. Un maté. Je dis un thé matcha, je m'en fous, c'est un maté. Vibe XP. Unity. La dernière fois, je me suis trompé, j'ai vu Unity, je me suis dit, ah, jeu mobile. Non, en fait, non, pas forcément. Closet Winter. I'm much worse. Try me. I gotta play this smart. Go ahead. Attention, attention. Show some respect. What are we looking at? 808. I'ma be me. What are you doing here? Chapitre 1. Hello, Faller.
brota do chão e cobre o horizonte. Fires continue to rage through the wilderness of the Brazilian Pantanal, the world's largest. Bonus the Stars. México 1921, un sueño profundo, es un docu videojuego narrativo que sigue la vida del fotoperiodista Juan Aguirre. Él se verá involucrado en uno de los misterios políticos más importantes en la historia de México, el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Este demo comienza en el año de 1921, 7 años antes del magnicidio. En este nivel, el tercero en el orden del juego, se desarrolla en la Plaza de la Constitución, donde se celebran las fiestas del centenario de la Independencia. Como periodista, Juan cuenta con una serie de habilidades y mecánicas que le ayudarán a ir cumpliendo distintas misiones en cada nivel. La mecánica principal de Juan es su cámara. Esta mecánica fue desarrollada teniendo en mente las dificultades y los retos de la fotografía análoga de la época. Y por otro lado, Juan puede recolectar objetos históricos coleccionables. Algunos pertenecen a colaboraciones que tiene Mácula con institutos como la Hemeroteca Nacional de la UNAM o el Museo de Arte Popular. También, como parte de su labor periodística, Juan entrevista a distintos personajes en el nivel para ir descifrando el misterio que lo envuelve. En algunas ocasiones, Juan se encontrará con personajes históricos que logran contextualizarse más en esta época. Juan tiene una libreta que funciona como un hub del juego. En ella podrás encontrar las diferentes misiones, las fotografías que has tomado, los objetos con los que has interactuado y los personajes históricos que has conocido. Y por último, Juan cuenta con su modo metiche. Esta función te ayudará a escuchar conversaciones secretas y encontrar objetos que te ayudarán a avanzar en las misiones. A través de la historia de Juan, podrás explorar espacios reales de la Ciudad de México, como el Zócalo de la ciudad, el exconvento de la Merced, e incluso entrar a Palacio Nacional para adentrarte en el México postrevolucionario. Demo jouable sur... Demo disponible. Ouais, ne le met pas... Sur Steam, je suppose. Protect.
Oh, you must be kidding me! Full Quest. On dirait un jeu mobile un peu. World Premiere. Mogu. The game by Mogu. Jeu encore en développement. En Chile tenemos muchas leyendas urbanas o mitos, por así decirlo, y creo que el Caleuche es un barco fantasma muy icónico, entonces creo que deberíamos aprovechar eso. Y no he visto Caleuche en videojuegos, lo he visto en cómics, películas, pero no en videojuegos. Una que me encanta creo que es el chupacabras. El chupacabras es este
animal ahí mitológico, rodeado de leyendas, tanto políticas como sociales en México, que creo que haría una buena historia. No sé si es ni siquiera argentina, tal vez mendocina, que es de donde soy yo, de Mendoza, que es el futre, una persona sin cabeza del campo mendocino, tipo desierto, que anda ahí, te agarra el futre y te hace mierda, así que hay que correr del futre. World Premiere. Ça fait flipper, hein. Ça fait flipper son jeu, là. I'm in. I don't see anyone. Elle va se retourner là. J'étais sûr. Oh, ce genre de jeu, très peu pour moi. Oh là 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 là. Stay with me. Aïe aïe aïe. Ce genre de jeu, très peu pour moi. Cool. Sur les abattoirs. Oh, dégueulasse. Oh. Oh. Donc c'est un coq qui va sauver tout le monde, c'est ça? C'est un jeu sur les abattoirs. Comment les gens traitent les animaux et tout.
Ouais. The crown weighs heavy. Darkthrone. It took so much from me. Jeu de cartes ou pas? But not even that thing is going to keep me from claiming what's mine. Du retard là, non, sur. And that concludes our showcase for today. We hope you're already diving into our Steam sale, exploring demos, snagging discounts, and updating your wish lists with all the incredible games you've seen. A massive thank you to our presenting sponsors, Devolver Digital, Raw Fury, and Fellow Traveler. We're also very grateful to Panic, along with our broadcast partners IGN and Steam. And let's not forget our invaluable allies and partners River, Adva, Arcela Sound, Pressover, Philo Animation Studios, Café Cultivar, and Mion Narashi. A huge thanks to Jeff Keighley, Emily Bushok, and the entire Summer Game Fest team. Their dedication has been instrumental in amplifying our voices and showcasing our talent to the world. Before we wrap up, here's a message to the scouts and publishers tuning in. Over half of the games showcased today are either self-published or open for publishing opportunities. So if any of these games caught your eye but you're unsure of how to contact them, reach out. We can help you connect. Stay connected with us on social media and join us throughout the week for developer interviews and exclusive demos. I'm Steffi Varela. It's been an absolute pleasure hosting for you today, but of course, we have one more thing. And trust me, it's going to blow your sombrero right off. Il y avait des jeux, mais c'est... World Premiere. Allez, la dernière pour la fin, je suppose. Let's go. Santa Mascota. El pueblo Ils ont mis le meilleur pour la fin. Nada. Hasta ahora. Pablo Cruz.
Entonces aquí está tu servidor, limpiando el cochinero. El diablo. A la muerte. C'est Zoro version Prince of Persia. Ah ouais, un pistolet de qualité. Mariachi, les gens. Ok. Arrache. Il grappille, hein. Il grappille.